समस्त को प्रणाम जय जगन्नाथ। तो आज आम इंडियन पॉलिटिर टॉप 20 जीके क्वेश्चन डिस्कस करवा जो क्वेश्चन कि आपंकर आगामी ओडिशा पुलिस YSF हो कि जेकोसी भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करूटा बहुत बहुत जरूरी। तो दयाकोरी समस्ते क्लास टी को शेष में देखिए। जदि आपको क्लास टी भल लगे तो निश्चित गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते बेसी समय नष्ट नक आज यही क्लास टी स्टार्ट करवा। तो प्रथम प्रश्न कौन अच्छी देख प्रश्नटी अच्छी केउं देश संविधान को संविधान जननी बोली कह जाए। ऑप्शन ए रे अच्छी अमेरिका, ऑप्शन बी रे अच्छी इंग्लैंड, ऑप्शन सी रे अच्छी भारत, ऑप्शन डी अच्छी फ्रांस। तो यही क्वेश्चन सटीक उत्तर हो ऑप्शन बी इंग्लैंड है। इंग्लैंड देशर संविधान को संविधान जननी बोली कह जाए। ठीक अच्छे इंपोर्टेंट मन रखिए। परवर्ती प्रश्न देखा। प्रश्नटी हूँ केउं देशर संविधान अलिखित अटे है जहाँकि लिखा जाए नहीं। ठीक अच्छे ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी चीन। तो यही प्रश्नर सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी इंग्लैंड है। इंग्लैंड देशर संविधान अलिखित अटे मन रखिए। परवर्ती प्रश्न देखा। तो प्रश्नटी हूँ केउं देशर संविधान प्रथम लिखित संविधान अटे। ठीक अच्छे ऑप्शन ए रे अच्छी ग्रीस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो यही प्रश्नर सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका देशर प्रथम लिखित संविधान अटे। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखा। तो प्रश्नटी अच्छी भारत में संविधान प्रणयन सभा केबे कार्यकारी होइतिला। ऑप्शन ए 1945 डिसेम्बर 24, ऑप्शन बी 1944 डिसेम्बर 9, ऑप्शन सी 1947 अगस्त 15, ऑप्शन डी 1947 जनवरी 24। तो यही प्रश्नर सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी 1946 डिसेम्बर 9 तारीख। ठीक अच्छे भारत संविधान प्रणयन सभा कार्यकारी होइतिला। परवर्ती प्रश्न देखा। प्रश्नटी अच्छी भारत संविधान प्रणयन सभार सभापति किए थे। ठीक अच्छे सभार सभापति किए थे। ऑप्शन ए अच्छी महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अच्छी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी अच्छी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी अच्छी मोतीलाल नेहरू। तो यही प्रश्नर सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक अच्छे भारत संविधान प्रणयन सभार सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परवर्ती प्रश्न देखा। प्रश्नटी अच्छी संविधान ड्राफ्ट कमिटीर अध्यक्ष किए थे। ऑप्शन ए अच्छी महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अच्छी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी अच्छी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी अच्छी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यही प्रश्नर सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी BR अम्बेडकर। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखा। प्रश्नटी अच्छी केबे भारत संविधान गृहीत होइतिला। ऑप्शन ए अच्छी 1947 अगस्त 15, ऑप्शन बी अच्छी 1948 जनवरी 24, ऑप्शन सी अच्छी 1949 जनवरी 24, ऑप्शन डी अच्छी 1950 जनवरी 24। तो यही प्रश्नर सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी 1950 जनवरी 24 मसीह भारत संविधान गृहीत होइतिला। परवर्ती प्रश्न देखा। प्रश्नटी अच्छी भारत संविधान को केतोटी भाग में विभक्त करा जायछि। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो मन रखिए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। ठीक अच्छे भारत संविधान को 25 भाग में विभक्त करा जायछि। परवर्ती प्रश्न देखा। भारत संविधान रे प्रथमे केतोटी धारा रही। ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 410, ऑप्शन डी 395। तो यही प्रश्नर सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी 395। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न देखा। प्रश्नटी अच्छी भारत संविधान रे केउं धारा रे संविधान संशोधन प्रणाली वर्णित। ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 368, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 395। तो यही प्रश्नर सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी 368 मन रखिए। परवर्ती प्रश्न देखा। प्रश्नटी अच्छी
କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମାଜବାଦୀ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 24ତମ, ଅପସନ୍ ବି 42ତମ, ଅପସନ୍ ସି 52ତମ, ଅପସନ୍ ଡି 72ତମ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 42ତମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଅନୁସୂଚୀ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 7ଟି, ଅପସନ୍ ବି 8ଟି, ଅପସନ୍ ସି 10ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 12ଟି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 12ଟି। ତ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନରେ 12ଟି ଅନୁସୂଚୀ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 395, ଅପସନ୍ ବି 401, ଅପସନ୍ ସି 410, ଅପସନ୍ ଡି 420। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 448। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 448। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅପସନ୍ ସି ତୃତୀୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଚତୁର୍ଥ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ତୃତୀୟ। ତ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, କେଉଁ ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ସୋଭିଏତ ରୁଷ, ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ବେଳେ କେତୋଟି ଅଧିକାର ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 5, ଅପସନ୍ ବି 6, ଅପସନ୍ ସି 7, ଅପସନ୍ ଡି 8। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, କେଉଁ ଅଧିକାରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ସମାନ ଅଧିକାର, ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ଅପସନ୍ ସି ଧର୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଅପସନ୍ ବି ସାଧାରଣ ଅଧିକାର, ଅପସନ୍ ସି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର, ଅପସନ୍ ଡି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସମାନତା ଅଧିକାର, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଅପସନ୍ ସି ଧର୍ମଗତ ଅଧିକାର, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 52ତମ, ଅପସନ୍ ବି 42ତମ, ଅପସନ୍ ସି 44ତମ, ଅପସନ୍ ଡି 61ତମ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।